बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको याद होगा अभी थोड़ा सा पहले, कुछ दिन पहले, एक हफ्ता 10 दिन पहले, एक एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू जो हैं उनको बैलिफ ने आके गिरफ्तार किया और हथकड़ी लगा के उनको ले गए, अदालत में पेश किया। یہ ہے تھوڑے بھی کوئی اسٹیج ٹو ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਈਏ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਮੀਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਮੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਸਰ ਆਇਓ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਰੇ ਹੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਕੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋ पीछे ना चले इज्जत से चले इधर खड़े दिखा पीछे खबरदार कोई बंदा आ गया पीछे हो जाओ। कहानी कुछ यूं है कि वो जो एडीसी साहब थे, एडीसी जी साहब, वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने बारहा उनको तलब किया, एक केस था उनके खिलाफ, कुछ भी होगा, लेकिन बाद में पता चला कि जी एक साहब हैं, उन्होंने वो केस किया था उनके खिलाफ, एजाज साहब, कि जी ये मुझसे 6 करोड़ का मेरा कोई केस है, उसमें मुझे 1 करोड़ रुपया रिश्वत मांग रहे हैं, उस पर इंदराज करने की या जो भी है। अब नाजरीन वहाँ बैलिफ गया, उसकी एक वीडियो बनाई गई, आपको याद होगा, बड़ी वायरल हुई ये वीडियो, हर बंदे ने ये लगाई, अपने पेज पे लगाई और साथ बड़ी खुशी का इजहार किया जी कि पहली दफ़ा तारीख़ में किसी बड़े आदमी को हथकड़ी लगी है और हैंडकफ करके वो बैलिफ लेके गया और बैलिफ कह रहा है कि जी खबरदार कोई पास आया। लेकिन उसके बाद आप दोस्तों ने ये नहीं सोचा होगा कि उसका हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हम लोग ये तो पता नहीं करते जी। एक दफ़ा चीज़ वायरल हो गई, उसके बाद हमें पता नहीं होता कि हुआ क्या उसमें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वायरल होती हैं और बाद में आराम से ठुस हो जाती हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि वो साहब अदनान साहब जो थे, ADCGR थे, वो जो हमारे मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला साहब के को करीबी अजीज़ थे। अब जज ने गिरफ्तार कराया, बैलिफ ने गिरफ्तार किया, अब और तो किसी का कुछ हो नहीं सका। तो वो जो मुद्दई जिसने मुकदमा दर्ज कराया था एजाज, पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आप देख लें यहाँ कैसे वो मुलजिम अब जो मुद्दई बन गया। और वो जो अदनान साहब हैं, अदनान साहब के एक क्लर्क हैं उसी उनकी कोर्ट के, वो मुद्दई बने और उन्होंने ये कहा, FIR थी, लोअर माल में FIR दर्ज होती है, आप FIR देख भी सकते हैं कि जी वो आए, वो सारे लोग आए और आके उन्होंने हमला कर दिया, फाइलें उठा के ले गए और जुर्म लगे जी उनमें 382, 427, यानी नुकसान रसानी, तोड़ फोड़ की उन्होंने, 382 डकैती करके ले गए, असला दिखाया। देख लें 506B जो मुसल्ला होके किसी को धमकी देना होता है वो है, और एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि मुसल्ला धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ 382 लगा रहे हैं। अब 382 और 392 में भी फ़र्क है, लेकिन यहाँ पुलिस नहीं देखती जी लाहौर की, अल्लाह रहम करे, और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया जी, उस एजाज को जो कि मुद्दई था, जिसने केस किया था, इस्तग़ासा किया था एक कोर्ट में, और जिनके हुक्म से बैलिफ ने जाके उनको गिरफ्तार किया था, कोर्ट में पेश किया था, क्योंकि साहब मौसूफ अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। अब नाज़रीन यहाँ ट्विस्ट होता है, और जो जज साहब हैं जिनकी कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने मुलजिम को डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो केस बनता ही नहीं है, ओ भाई ये तो बैलिफ गया था, बैलिफ गया और बैलिफ ने जाके उनको गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया, अदालत ने फिर आज़ाद कर दिया। ज़ाहिर है फिर उनकी सिफारिश आ गई, वो FIR कहाँ से आ गई उसके खिलाफ, और अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज रिपोर्ट में बड़ा क्लियर कट उन्होंने लिखा, ये आपके सामने है, पीछे अगर देख लें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन नाजरीन उसके बाद
CIA لاہور حرکت میں آئی اور CIA لاہور نے ان کو اٹھا لیا اور ابھی تک وہ غائب ہیں. اعجاز صاحب جو ہیں وہ ابھی تک غائب ہیں اور وہ کس کی کسٹڈی میں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں. یعنی ایک شخص جس نے عدالت میں جا کے اپنی نالج کی، عدالت میں جا کے اپنا کیس دائر کیا اور انہوں نے کہا جناب یہ مجھ سے اس طرح پیسے مانگ رہے ہیں اور یہ کورٹ نے بلاتے رہی، کورٹ میں وہ پیش نہیں ہوئے، کورٹ کے بیلف نے جا کے وہاں سے انہیں گرفتار کیا، عدالت میں پیش کیا. اب کورٹ کا تو وہ کچھ کر نہیں سکے، بیلف کا SFIR میں ذکر ہی نہیں ہے. پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور کس طرح لوگوں کی، ہماری آنکھوں میں، عوام کی آنکھوں میں مرچیں اور مٹی ڈال دی گئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں یار کہ اس کیس میں. اور اب وہی اعجاز جس سے پیسے مانگے گئے مبینہ طور پر 1 کروڑ روپیہ، اور وہ اس وقت پتہ نہیں کدھر ہے. ہاں تو یہ جا رہا ہے کہ CIA نے اٹھا لیا، جو ہی وہ ڈسچارج ہوا تو CIA نے اٹھا لیا اور پھر کہتے ہیں جی CIA والے میں ان کے بارے میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں. تو یہ کہانی ہے ہمارے پاکستان کی ناظرین کہ پاکستان میں کوئی اس وقت قانون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم دل ڈرتا ہے کہ میں بھی آؤں میرے ساتھ بھی یہی حشر ہو. کوئی پتہ نہیں ہے کس کے ساتھ کیا کرے. نہ بزرگ کا لحاظ ہے، نہ کسی بڑے کا لحاظ ہے، نہ کسی کے رتبے کا لحاظ ہے. مادر پدر آزاد ایک معاشرہ اور مادر پدر آزاد قانون، ہمارے آئین ہے نہیں، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرایا اور یہاں سے پھر اٹھا کے ایک DC نے اسے 3 MPO میں ڈال دیا اور پھر ان کو اٹھا کے ایک کیس میں ڈال دیا جی وہ پتہ نہیں جو ایک کسی پہ حملہ جو 9 مئی کا ہوا تھا، حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب اس دن تھے ہی نہیں، تو ان کو بھی یہ سب کیا گیا. تو شرم کا مقام ہے، کیا بولے بندہ یہاں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. تو یہ حال ہے جی. ایک نکتے میں ہی وہ جو صاحب تھے مدعی، وہ مدعی سے مجرم ہو گئے اور ابھی تک غائب ہیں. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. میں نے کہا آپ دوستوں سے شیئر کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ.